गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शिवरात्रि उपलक्षे आमादेर एखाने कीर्तन होच्छे। आजके शेष दिन, आजके भोग आरती, ताई भोग आरती शुनते एसेछि, तोमादेर संगेओ शेयर करलाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय निताई हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय निताई जय निताई हरे कृष्ण जय निताई जय निताई जय निताई जय निताई जय निताई हरे कृष्ण हरे आरती हरे मन हरि আমার গোলার আসের বদল হেরি আরতি করে নর হরি গোলার আসের বদল হেরি আরতি করে নর হরি ধূপ দীপ করে ধরি করে নর হরি ধূপ দীপ করে ধরি আরতি করে গো পাপড়ি বহু পুরে পরে হয়ে সবুজের হরি নারায়ণ লোকেতে করো রাগো হয়ে সবুজের হরি পেছনে চলে যান, পেছনে অনেক ভক্ত আছে, ওইদিকে চলে যান আস্তে আস্তে সাইড দিয়ে।